मन्ना जी हप्पा जागा ऊपर को आइले ने करदबा गोटे हब्बा ताहले हबो जागा ऊपर आउ दब कि आज मन्ना तमे अच्छा नन्ना को सब बेले मारिबो आउ सोमवार दा जी हौ सुन टका 200 खंड हेच कॉलेज करदेबा 200 नाम आज सोमवार खाली तो ए खोइन छे प्रबल एक कोना दी ए हे जो दीटा स्टार्ट कोनटा कार्यक्रम स्टार्ट कर बढ़िया चलो की मारता पियाला अबे किए बे सोला एटी पार्टी करछि राती अधरे मो एरिया रे आसी एक कोन किए जवाब दोजे आई एम हियर सोला राती अधरे काहे एडी के होछ किए बे ए जेजो ए दिन 10टा हेलानी तुमको राती जणा पड़छि किए बे जे जड़ा किलानी सोलाटा मते ए 17 सोला दिन हो गले ए माल और अधा बाकी अछि दिन हो गला तमे नन्ना सकाळ सकाळ कुआडे हम ए मधुआंक एरिया को ए डाकिला येटो पलिका संगरे आओ हाउ पळी आइछ जा सोला एती मद अछि टिके दो ना तमे आइछ मद पिया पई मु देमी तमे मते दबो पिया पई दबू दबो अरे ये सोलाटा कोनडा बे अरे मते आ भीतर किए पुरेला जेजो गुंफार बसछ सोलाटा मत पसिलो केमिति किए होला काल रात्रि टी अधिक निशा हे जे किए सोला भीतर तो सुए जाई छी मते सोला तमे भी पी लियो तमे पीलाले मते भी टिके दबो होला ए नाती जेजो को बाहरी करो जजो को सांग होई पी फसी जाउछ मो बाहर को काढ मते काढ रे नाती ए सोला नाती माल परे भी काढ जेजो काढिया काढ सड़क मारी पकेबो आराम से ए मारी पकेबे जेजो को मारी पकेबे मारी जेजो धीरे तमे केते ओजन की ओ केते ओजन ओ बाहरनी केते वेट होला ओ माल ना करूची माल पिया गुंडा कथा मानिली ना एंती हबो आंटू छिंचा ए सळा फोन काउंटर ए जेजो टे कथा मार दे रे मंगो आई बोलनी जेजो जेजो कोनटा ए अब पछाडा तो भीतर पुरै दवाडी ए धरी का ना मु ठीक हो चलो जेजो मिसर किछ ना चलो ए जेजो धीरे जेजो ना निशान से टिके आखि लागला हां चल ना मालटा पिया को जीवा ना कि रे जिबा ए बेटाळा पेटाळा ए जेजो को धरी का जेजो अरे टिके रो टिके ना देखा जाओ जेजो धरी नहीं टिके घुराई चक्रीटा टिके घिरी करी दे जीवा चल बेटाळा पेटाळा जेजो को संभाळ गली पहिला ओ जेजो से कमाउ अछि जेजो रे सॉरी गला बुढ़ी अजी बते बाड़े मारी दबो रे रखी त बागे की ए जेजो हां ना ते ना हालो कोडी पिया ए मालटा तमे दबो जगाटा जेजोर चलो रे चलो जेजो ए कछुकुआ ये नाचु जगो टे काल राती निसाटा उठी निसा गोरा टिके हल्लुची ए फोन गई होइला मो ना देखी एडे हां चलो जेजो पडियो धीरे ए नन्ना जेजो गली पे हां जेजोर किछ हो जेजो संभाळ
धीरे धीरे এইটা তো মো জায়গা জায়গা লাগুଛି କି রে ମୋରି ଜାଗା ତ ବୋଧେ ଏଇଟା ହୋଲ ଥିବ ଦେଖେ। हाँ जे अच्छी अच्छी ଅଛି ଏଇ ବାଟେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ନିଶା ହେଲେ ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଏଇ ଜେଜ ହୋଲ ଏଇ ଜାଗା ତ ଏଇଠି ବସିବା ଏଇଠି ହବ ଏଇଠି ମାଲଟା ମାରିବ। ଜେଜ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଟା ଛାଡିନି ଟିକେ ବେତାଳ ଜେଜେକୁ ସମ୍ଭାଳ। ମାରିଦେ ତ ନିଶାଟା ଛାଡିଯିବ ଇଏ। ଜେଜ 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 ଧୀରେ ଏବେ ତ ନିଶା ଛାଡିଲା ଛାଡିଲା ଲାଗିଲାନି ରେ ମତେ। ନିଶାଟା ଛାଡିଗଲା ବୋତଲ ସରିଗଲା। ଜେଜ ଛାଡ ଇଏ ଦେଶୀ ମାଲ ମୁଁ ପିଇବିନି। ନାତି ଆଇଛନ୍ତି ନନା ଆଇଛନ୍ତି ରେ ଭଲ ମାଲଟା। ଆରେ ନାତି ଏଟା ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ କାଇଁ ଧରିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କି ରେ? मांडू सहित टिके लुडु खेलथि ହଁ ଏବେ ତ ତମ ବୟସ ମାଣ୍ଡି ସହିତ ଲୁଡୁ ଖେଳିବ ଦିନରେ। ହଁ ହଁ ତ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଫାଟିଲା କି ରେ? काली मांडू डाकला देखा रे जाईथि कुकुर आगु पळेला ଓଁ ମାଣ୍ଡୁସ୍ୟ ସ୍ୱାହା। ନା ନା ତମ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ନାତିର ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲାଣି ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ। ହଉ ତୁ ଲୁଡୁ ଖେଳେ। ହେ ରେ ନାତି ବେତାଳ ଏଠି କଣ ଜେଜେକୁ ଡାକିଛି ବସେଇ ତାସ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ରେ? ନା ବାହାରି କନେ ତ କହିଲେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ତୁ ତାସ ଖେଳ। ଜେଜ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥାଟା ସେତେବେଳୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ତମେ କହୁଛ ତାସ ଖେଳିବ। ଖେଳିଆ ପୁଣି ସେ ଖେଳିଆ ମାଲଟା ଆଣ। କୋଉଠି କୋଉଠି ମାଲଟା ଆଣିବ ଆଣ ନୁହଁ ଆଣିବ ତମେ। ନା କେହି ଆଣ ନା କେହି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସମୁଦ୍ର ପୁଅକୁ କଲ କରିଦଉଛି ସିଏ ଆଣି ମାଲଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୁଦି ପୁଅଟି ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ଝିଅ ଜେଜ କଥା କହିସାରୁ ଜେଜ ଜେଜ ହବୁ। ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ଝିଅର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ମାନେ ମୋ ସମୁଦ୍ର ପୁଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଜେଜ ମଦର ଡେଲିଭରି କରିଛି ସେ। ତମ ଝିଅର ଜେଜ ନୁହଁ ରେ ଜେଜ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ସିଏ। ହଁ ମୋ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ସିଏ। ତାକୁ କଲ କଲେ ସେ ମାଲଟା ଆଣି ଦବ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକ ନବ। 100 ଟଙ୍କା ହଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଗାଡିଟା ନେଇକି ଆସିବ 50 ଟଙ୍କାର ତେଲଟା ପଡିବ 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡିବ ଆଉ 50 ହଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାନଟା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା। ବୁଢାର ଦୁଃଖ ଝିଅ ବାହାଗଲା କଲାବେଳେ ଯୌତୁକ ଦେଇନଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଭଣ୍ଡୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ମୋ ଯୌତୁକଟା ମୁଁ କମେଇ କମେଇ ଆଉଛି। 2 ଲକ୍ଷ ପାଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ମଦ ପିଇ ତାକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିନି। ଜେଜର ବୁଦ୍ଧି ବୁଢା ହେଲିଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କଣ ସେଟା କଣ ଡାଇଲେକ୍ଟ ନାଲି ଲଙ୍କା ନା କଣ ରେ ଭାଇ? ନାଲି ଆମ୍ବ। ଆରେ ଭାଇ ନାଲି ଆମ୍ବ ନୁହଁ ସେଟା ତ ସେ କମେଡିରେ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଜେଜ ଯେତେ ଲଙ୍କା ବୁଢା ହବ ସେତେ ରାଗ ଅଧିକ ଲାଗିବ ରେ। ଜେଜ ହଁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଝାଳ ଗୁରା ଥପ ଥପ ହେଇ ବୋହି ଯାଉଛି। ଜେଜର ତ ସବୁଆଡୁ ବହୁଛି ତମେ ଦେଖିବ। ନା ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପଳଉଛି ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏ ନାତି ତ ଫୋନଟା ଦିଏ ଲୁଡୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ କତି କଲଟା କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ସମୁଦି ପୁଅ ହଁ ମୋ ଆଡକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଆରେ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ଆସ୍କା ବଟି ନେଇଆ ଆସ୍କା ବଟେ ନିପଟା ନେଇଆ। ଛୋଟକାଟିଆ ପେଟି ଛୋଟକାଟିଆ। ହଁ ତୁ ନେଇ ଆରେ ହଁ ତ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖିଛି। ହଁ ମାଲ 100 ଆଉ 100 200 ଟଙ୍କା। ହଁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆରେ ରେ ଭାଇ ହଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି କଲ୍ କରିଦେଇଛି ନେଇ ଆସିବ। ଆମେ ସେ ଯାଇ ବସି ଟିକେ ଗପସପ ହବା। ତାସଟା ଆଣ ନା ପକେଇଦବା। ତା ସେଠି ନାହିଁ ରେ ଶୁଣ ଆଡାଟା ହେଲା ମୋର। ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇଦବ କିଏ? ତମ ଜେଜ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଟା ଭୁଲ ବନେଇଦେଲି ନିଶାରେ ବୋଲି ମାରି ମୋ ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଚଷମାଟା ହାତ ଗଳି ଯାଉଛି ହାତ। ନା ନା ଜେଜ ଚଷମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁକି ଫୋନ କରିଛି ସେ ମାଲଟା ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ ଟା ବନେଇବି ତମେ ସବୁ ପିଇବ ରେ। ନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ବାପା ଆସିଗଲା ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପାଦ ଏପଟେ ହଁ ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ନିଜ ଝିଅର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଧୂଳି ପୁରା ଚାଟି ପକେଇବ। ଭଲସେ ମାରିବେ ନହେଲେ। ଆଉ ଆମର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପର ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ଝିଅ ପରେ ସକ କରୁଛ ନା
ହଁ ଆସୁଛି ବାପା। ଆଦର 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 ନିଅ। ଜେଜ ଜୟ ଆଜ୍ଞା ନନା ତମେ ବସି ପିଉ ନା? ହଁ ହଁ ହଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ମତେ ମନା କରିଛି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ। ରହିଲେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ପିତା କରିଦବ ଟି। ଜୟ ତମେ ଯାଅ 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 ନମସ୍ତେ। ସମୁଦି ଜଲ୍ଦି ପଳା ଶୁଣ ଆଉ ମୋ ଏ ଦିଅ ମୋ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଜେଜ ଘରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଟିକେ ବିଦା କରି ଏ ଶୁଣ ରେ ନନା ଆମ ବଜେଟ ଟା ଟିକେ କମ ଅଛି ଅଧିକ ଟାଇମ ହେଲେ ଏଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନବ ନା ପୁଣି ମାଲ ଟା ସର୍ଟେଜ ହବ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କିର ନନା ଆମକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସେ ନାତିକିଟାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ରେ। ଏ ଜେଜ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମହେନ୍ଦ୍ର ବା ପଳଉଛି ଶୁଣ ଦୌଡ଼ି ଜେଜ ଏ ଦିଏ ମୁଁ ତ ମାଣ୍ଡି ସହିତ ଟିକେ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛି ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ହବ ଟି ଏ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ହବ ଖରାପ ନା ନା ଶୁଣ ତୁ ଯା ସେ କଣରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଥିବ ପୁଟୁଲ ଟା ନେଇ ଆ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ ଟା ବନେଇବି। ନା ନା ନାଳୁଆ ନୁହେଁ ଜେଜ ନାଳ ନାହିଁ କାଇକୁ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ହବ କିରା କହୁଛୁ ନାଳୁଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ସେଇ ହଁ ସେ କଣରେ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ନେଇ ଆ ରେ। ଜେଜ ଜେଜ ତମର ଗଳି ପଇଲା। ଟେକି ଦିଅ ତମେ ରହିଛ କିରା ପାଇଁ କିଓ। ହଁ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ରେ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇଛି ରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ଚଳେଇଦେବି ଏ ନା ନା ଆରେ ମଜା କରୁଥିଲି ତ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଜେଜ ବ୍ୟାଗରେ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଲ ଟା ନେଇଯିବି ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ମୁଁ ବନେଇକି ଆଣିବି ପିଇବ ତମେ ନିଶା ହବ ତମକୁ ଜେଜେକୁ ବି ହବ ନିଶା ବନେଇ ଜେଜ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଗରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଗ ନା ତମେ ଏଠି ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥାଅ ଜେଜ ଯାଉଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କଣକୁ ଯିବ ପ୍ୟାଗ୍ ଟା ବନେଇ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ। ଆଉଛି ରେ ଜେଜ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ଆଣିବ। ହଁ ଜେଜ ବନେଇବ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବନେଇବ ରେ। ଫୁଲା ନେଇକି ଚାଲିଲେ ନା ହଁ କାମ ଦେବେ ନା ଏଇ କେଟା ମାରିଛି ରେ Niza 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 ଜେଜ ହଁ ରେ ରାତି ଯାଉଛି ଆସ ବା ଅସମ୍ଭାଳ ପୁରା। ଜେଜ ଆଇଲା ପ୍ୟାଗ ନେଇ ନା ଆସିଗଲା ତମ ମାଲଟା ଆସିଗଲା ରେ। ଜେଜ ପିବ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଲଟା ନା ଜେଜ ହଁ ଜେଜର ଅଲଗା ପ୍ୟାକ୍ ହଁ ଜେଜ ନା ଲେଖିଦେଇଛି ପଛରେ ଯେ ମାରିଦେଇଛି ହଁ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ଚପଲ ଉପରେ କିଛି କାମ ଆସିବ ନା ଆରାମସେ ଆସ ହଁ ପୂଜା ହବ ଚପଲ ନା ପୂଜା ହବ ନା ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ ନାଇଁ ନା ଜେଜର କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ମଦ ପିଲା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ମଦ ପିଲା ସେଇଟା ଆଗେ ସରିଯାଉ ତାପରେ ତମ ପୂଜା ପାଠ କରିବ ଆମେ ମାଲଟା ପିଇବା। ଆରେ ମାଣ୍ଡି ସହିତ ସେତିକି ଲୁଡୁ ଖେଳ ନହେଲେ ଜେଜର ବୋହିଲାଣି ଏପଟରେ ଦେ ମାଲଟା ପିଇସାଇଲା ମୁଁ ଖେଳି ନା ରଖ ମାଣ୍ଡୁ ମାଲ ପିଲା ବେଳେ ମାଣ୍ଡୁ କିଛି ନାହିଁ କୁହ ଜେଜ ତା ପୁଟୁର ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସାରଞ୍ଜାମ କାଢୁ ତାର ବି କିଛି ଅଛି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଦେଖିଆ ତମ ବୁଢୀ ଦେଇଛି ତମ ବୁଢୀ ନେଲେ ମୋ ବୁଢୀ ମାନେ ତମ ଜେଜେମା ଦେଇଛି ଜେଜେମା ଆମ ବୁଢୀ ସାନିଟାଇଜର ଆରେ ଏବେ କୋଭିଡ ଯାଇଛି ନା କୋଭିଡରେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଘର ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ବୁଢୀ ବି ଡରୁଛି କାଳେ ମୁଁ କୋଭିଡରେ ମରିଯିବି କୋଭିଡରେ ମରିଗଲେ ମତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଡାକିଲ ନା। ଆରେ ଭାଇ ନନା ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମୁଁ ବୁଢୀ ଲେଖିଦେଇ ଯିବି ତମକୁ ତମ ମୋ ବର୍ଷିକିଆକୁ ଡାକିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଡାକିବ ଜେଜେ ହଁ ନାତିଟା ଯେତେବେଳେ ମାଲ ପିଉଛ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜେଜ ଶୁଣ ହଁ ତମେ ବୋଲେ 11 ହବ ତୁ ମରି ହବ କେଡେ ହଁ ଏତେ ବଡ କରିଦେବି ଶୁଣ ତୁ ମରିଗଲେ ତ ବୋଉ କାନ୍ଦିବ ତୁ ମରିଗଲେ ତ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ଲୁଡୁ ମାଣ୍ଡୁ କାନ୍ଦିବ ତମେ ମରିଗଲେ ନାନୀ କାନ୍ଦିବ ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଛି ହଉ ତୁ ନେଇଯିବୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନହେଲେ ସାନିଟାଇଜର ମାରିଦେବି ତମ ଘରେ ସାନିଟାଇଜର ମଧୁକୁ ଟିକେ ସାନିଟାଇଜରରେ ଧୋଇଦବା ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ
हाँ 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 हाथ हाथ देखाओ कुआड पर सब आइछ बिकलिया दल बुढ़ी टेंशन देखुछ बुढ़ी मोर केते टेंशन नछि बासुची बुढ़ी देछि कि मो बुढ़ी पुणी पुटुला रे पुरै दबा नेक्स्ट टाइम पुणी माल पीला आउट बुढ़ी डरुछि बहुत काले बुढ़ाटा मरी जीव मद पी सेही पई डुप्लेट मद भी बाहर छी बुढ़ी ता पई गोटे मत जिंस दे स्वच्छ पदार्थ स्वच्छ मद कि चेक करा जीव बुढ़ी से पई दे एमिति कि रे स्वच्छ पदार्थ का को जाय नन्ना तो पढ़ा पिला को जो कौन जाऊ हाँ लाइटा क्रॉस करिया सलाटा जानि छि तू नन्ना जानि की पाठ पढ सेति पई आई छि हमर हॉर्लिक्स रो ट्रच स्पेशल बुढ़ी दे छि मो पई चेक हबो एखना स्वच्छ कि अस्वच्छ देखो मोर तो गला तमन को चेक करिया कि नहीं कि रे करिया तोर टिके टिके आउछि हां चलियो तो चलियो हां ना ना ले जा आउट ना ना बेसी बेसी खाइले हां जा तू मरिब ना मरिब तू ही बचिब तू बचिब बहुत वर्ष तू साला मनटा लोक ठकिटी जेटी तो आने जल्दी मरिब नहीं मिछुटा हां एबे थाउ रखी दे हॉर्लिक्स प्रेजेंट ट्रस्ट ए पिया जे जोर काम ए हां सर पूजा पाठटा पूजा करो नना कोन कैमरा बैग धरी पड़ी है चली उठे दे छ मते या म डायरेक्टर बैग रे जेजो बुढ़ी आइला एई छै ना आसु वो बुढ़ी कम पे जानछु त बाकाडी ब्लैक पिए में बुढ़ी खाली बाकाडी ब्लैक जाई नहीं धरे दउची राती रे बाकाडी ब्लैक मारी बुढ़ी से फिज प्रेजेंट गंगा ई सोला नन्नकर खाली तो सब बेड़े खाली गंगा जल हम मदस्य स्वाहा चखणस्य स्वाहा अरे नन्ना बुद्धटा सिना मो जुआई आनी देई देई गला चाखणा कोठी हैला जे तमे कहै चाखणी से स्वाहा चखण ए कोठी जा देखो न बिना चाखणा जे पी पारी बना रे देख ना ना नीलो ये जने देइतिला पूजा करिया पे फोटो उठे देछि ए साले नन्ना कोन ये हम हनुमान को पई जने थोई देई की जाईछि उठे देछि बाडा दबा दबा जेजो नहीं एई रे काम रखो ना मुंडटा हां जेजर पछपटरे बाडनु पछपटरे बाडा ए सवाला 70 ना ते मंत्र मंत्र करी भोगडा लगेई दियो भाबिनो महाप्रभु ये भाई ना तो आ गुट रही गला ये अधा मंत्र पढु छ नन्ना चारजन चारटा चुप्पा जेजो धरु बुढा लोकटा कदली ए उठुने त पछपटरे बाडेबी चाखा कणा नाही गर ए नन्ना कुळा दियो कुळांगार दियो होउनी कदली खाई बळाचो जेजो बुढा लोक बाडियो जेजो दांत गଳି पड़ियो आ ए दांतरे हौनी रे पानी पी धरा हां भोग दियो ए चलो माल पिया चलो जेजो कदम चेस कदम चलो ना खाइबो ना कि रे चॉइस हां स्टार्ट कर दो चेस कर दो हां एक रही जा बासंती ए बस पे दे बासंती न मते मु काली झाडा होतली डॉक्टर देथिले ओआरएस मिसी पिया ପାଇଁ ते ओआरएस मिसी पी झाड़ा भी पेंट होई गेले कि ना बा तम सबले ए कथा एटा झुली पड़ी अबदर हो तू अरे तू तो क्या मिसी हम टेंडर काम माने ना तमे ना ना ए रो समझ का चूज करिया हां हमर तोर ओआरएस तोर चाखणा ओआरएस हां चेस ना ए नाते किंतु प्याकटा हिच मते जणैबो रे तुम जेइची रे जबरदस्त निशा घंटी जेजो को बा बन्ने तो बन्ने जिके तम जेजो मदटे टिके लुनिया लागुची अरे नाही रे जेजो टिके से स्पेशलिटी बिटोल मारी बन्ने प्याक
ଚକା ଚକରି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ଅଛ ଯେତେ ବୁଢା ଚୋପା ଦେଉଛି ଚୋପା ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡିଛି ଦାନ୍ତର ହବ ଏଠି ନା ପିଇବା ଜାଗାରେ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ନା ଭଲ ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡିବ एक धीरे अरे नाना कह तू कह सब सारी आइछि ना म आउ एति बंची ए चक्कर चक्करी कम पिउछु रे गीतटा मन पड़ी अछि चाकू चाकू करे पेलू तार खाली गीत बा जेजे सपट रे ए साला नाते निशा आयलानी एपट रे देख एइठेला जेजा दीटा देखा जाउछ जेजा के 6टा आउ गोटे पैक बनै आनी जेजा 6टा देखा दिबो हाउ कामरा बोला एथर बनेइमी माने आर्थर को भी आसिले मते डाकिबो पिया पाए हाउ डका आबो म ज्वाइन कतरु आसीबो मालो तमे पीबो हमें पीबो पैक बनेबो जेजा हां बना छुट्टिया अल्प निशा घरे अल्प रे मु पुणी ए ग्लासटा नै कि जाए धोई की पैकटा बनै आनिबी नडिया तो तमे रखी दो चाखणा तमे करिवो हला जेजा ग्लास तो पछरे जे लिखि देछि मु हां मु जाउची पैकटा बनै आसे हला जेजा सोइबो ना रे निशा रे सोइबो लेट करिवो ना जल्दी जेजा तो जल्दी माछ मिलिबा हाँ जाउनु बुढ़ी कतरु माछ मुंडेटा घांटिया करके आनिबु आज कोन घांटिया आंडिया होची गारे रे बुढ़ी करछि बुढ़ी तो सळा बाकड़े ब्लाक पीकी सोइतिबो घरे घांटिया कोन करबो आळुक ना कहला बुढ़ी का से बुढ़ी बाबा दिन थारु सळा 60 70 टा बाकड़ी ब्लाक पी सैला गोटे लेखा फूल नै जाउची ताको सप्ताह लेखा पीउ मझे दी मास पीबो शीत दिने आउ तार छाडी दबो खाली बाकाड़ी ब्लैक बोतल गड़े सैलानी मो घर जा अरे मु पी देले टिके अधिक पी देनी एडजस्ट कर दो सेटा काई दोना देखा दियो एक जेजु बिंदा जेजो जीव हीरो स्टाइल ले केमिति हीरो स्टाइल पूरा फुल एटीट्यूड रे जेजो उल्टा है ना ठीक जेजो पुटला छाड़ियो ना जे जेजो गई बोल ते खेंची दे खेंची दे बेग बड़े दे बेग बड़े दे संग टिके बेग बड़े दे संग बेग बड़े दे तो यारे खीरी पूरी बापर रे घियो गोली जुगरे फरेन निकल ढक ढक कर पिया भाई ए जेजो कुआड़ा भाई तो सेडी को लुंगी खोली इमिति करछन से मुतुची रे ए सेई जुगु लुणिया लागुतला ए तुम पार्टी गैस करछि अबे तुम पार्टी गैस करछि रोई था ए पार्टी देखि ब्राह्मण लोक मत अपवित्र कर देबो मदरे मुत मिसे हम पी देछि ताहारी मद ताकू पिया चाखणा रे हम आइटम पूरा मिसेई दबा कर द नडिया काई नडिया ए नियो नोना घुसो ना बुढ़ा जेजो आसी गला पैग नै जेजो आसी गला पैग नै जेजो आसी गला ए नती खसी खसी ए खेंची दउछ जगह पे खेंची दउछ काई जेजो आसी गला पैग नै अरे नाती कोन कोइमी दुख खबर पैग तो अल्प बनिला तीनटा आनी तो तीन जन पी जेजो सब बळे पिउची तम ए जेजो ए तमे ओटे बड़ लोक आमे पीबू तमे बसे ना तो छुआ ना
आगे आगे नन्ना पीछे रुक पीछे सब पियो सब पियो सब पियो नोड़िया पड़ी राजा राजा मैं भी राजा भी ना दे दो ସତ ଶାଗ ଏନେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ କଣ କରୁଛ କି ରେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଶଳା ବୁଢା ଇମିତି ଇମିତି କିଏ କରୁଥିଲା ଆରେ ନାତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୁତି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ତମ ମଦରେ भूल गया ନଡ଼ିଆରେ କଣ ମିଶେଇଛ ନଡ଼ିଆରେ କଣ ମିଶେଇଛ ଏ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି घर में ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୁଢା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାର ମାର ମାରିଯିବ ना निशा चर्ची बुढ़ा कौन ମନ୍ତ୍ର କରିଦେବା ଭଲ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବୁଢ଼ା ମଧୁଆ ବୁଢ଼ା ନା ମୁତୁରା ବୁଢ଼ା ଶଳା ବୁଢା ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି କିଏ ଆସିବ ଚାଲ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇକି ଯା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରିବି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଅ ହଁ ପଳେଇ ଆସ କିଏ ଆସିବ ପଳେଇ ଆସ ନିଜ ମତ ନିଜକୁ ପିଏଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଶଳାକୁ ପିଏଇ ଦେଲେ କଣ ଶଳା ନଡ଼ିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି କଣ ଘଷି ପିଇ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଏ ମାରିକି ମୋ ପଛ ବି ପୋଡ଼ିଲାଣି କି ମାଡ଼ ମାଇଲେ ନାତିଏ ଦଳ ସେ ନନା ଶଳାଟା ବୋଧେ ଗୋଇଟା କଷି ଦେଇଗଲା ଆଉ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କଣ ସେ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ପଡୁନି ନିଶାଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ମୋ ଭୂତ ନିଶାଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ତି ଉଠୁଛି ଭାଇ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ କେହି ଦୟାକରି ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଆଠାରୁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀକି ବି ମନା କରିଦେମି ସେ ବାକାଡି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ପିଇବ ନାହିଁ ତମେ ଆସ ରେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମାରିକି ଥରେ ସତରେ ମାରି ପକେଇଛନ୍ତି ପଛ ପଛ ପୋଡ଼ିଲା ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ସରିଗଲା ହଁ ସରିଗଲା ଆସ ଆସ ବସ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଖାଇଯିବୁ ହଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ସଇଲାଣି ଭିଡିଓ ବସ ବସ ହଁ ନଦୀ ମାରିକି ସତରେ ପଛ ପଡୁଛି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ସେତିକା ସହ ଘଷିଥିଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ସଳା ଆସ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଇ ନମସ୍ତେ ହଁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ लाइक करियो କମେଣ୍ଟ କରିବା ସେୟାର କରିବ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଡକୁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାରି ମାରି ସତରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ପଛ ପଡୁଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇବ ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଇ ବେଦ ଚଲ ଆଡକୁ ଆଡକୁ ନା ନା चालू संस्था चालू 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 संस्था चालू